1TV Special Report. Later, ato nang i-forward ngadto sa LGU coordinator aron sila na dayon ang mag-submit ana ngadto sa province once completed. As mentioned earlier, additional nga responsibility sa LGU is monitoring sa inyong performance and of course to designate the focal person. Next, now to the most important part. What is your responsibility as a grantee? Basically, there are two. Okay? Kuhita sa na imong tapad, mao ni karon imong responsibilidad. Grantee, kuhita imong tapad, na siya mao ni karon ang imong responsibilidad. Ha? Okay, number 1. The grantee must have passed all academic requirements in accordance with the academic standards prescribed by existing rules and regulations of the school and the OFOP program. Na-mention na ganihan ni Gov, pasalamat ta, no? Nga ang program sa Ascenso o Zamis, Ascenso, Misamis Occidental, wala nag-require nga inyong grado flat 1. Kasi na flat 1 dire. Grabe, kuyawa, di ay na mga flat 1er, ani? Kuya, dahil mo sa amis. Oh, wow. Sige, padayon mo sa inyong flat 1. Basin di ay na plus si Gov. Oh, yan. Nangyango na si Gov. Wala, paningkamot mo. No? Although, wala gi-require ni Gov nga ang mga taga-flat 1, ragid ang pwede ani nga program, but you are encouraged to have good grades. Dili pwede na ay failing grade. Ha? And your second responsibility is the conduct standards. That is why, next, we have a memorandum of agreement na nasa page 2 nga dunay i-follow nga conduct standards ang atong mga grantees. Ikaw na, no, grantee. So, letter A, mao ni dapat ang imong timan-an, ha? Always live and manifest the values and trusts of 5 M's. Himuon na gyud ni nato nga butang sa tong nauna, misamisnon, mangpoyong, malambuon o malipayon. B. Attend mandatory capacity development trainings and seminars provided by the program management. Kabalo mo ang OFOP na mention ni Gov kagahapon sa orientation. Dili lang mo kutob tagaan og financial assistance 5,000 every month. Kundili in partnership with the LGUs, i-analyze pagid sa program unsa nga trainings ang inyong gikinahanglan. Kay gusto sa tong governor nga i-graduate ninyo, aside nga nakahuman mo, capacitated and trained pagid mo, aron gyud ig-abot sa employment time. Kining OFOP grantees daghanag trainings oy kani atong i-hire, no? So not only nga tagaan mo og financial assistance but also capacity development. And letter C, you must act as a role model to his or her community and to conduct himself the qualities of a good student. Dili pwede nga matuta sa school dayon magbuli ta dito, grantee ba ako ni mayor? Na dili ra bagid mo sugot si Mayor ana, no? So we must always be role models and adhere to policies, rules and regulations of partner schools. Question, ibalik na ko akong pangutana kaganiha. Nag-ingon dito nga until kuno ka mahuman, tabangan ka sa programa. Now how about kung doon na kay gi-violate nga mga rules and regulations. Mao na ni karon nga bamati mo pag-ayo kay mao ni ang likayan nimo para dili ka mawala sa program. Letter A, should any acts of the grantee be subject to disciplinary proceedings as stated in the Student Code of Conduct of the school, the sanctions as prescribed therein shall be imposed accordingly. So ayo paguna-una nga lahi bitaw ning scholarship ni Mayor og ni Gov, pwede ra ko magpabadlong sa school. No. Because once madisiplina mo sa school, that's part of the grounds nga ma-breach ninyo ang inyong kontrata.
Letter B, the grantor, subject to the approval of the program's governing board, shall unilaterally and extrajudicially revoke the educational benefits of the grantee and without the benefit of, kamoy akong pabasahon, without the benefit of, kusga. For the program for any of the following reasons. Meaning, di na mo pwede i-apply pagbalik once inyo ning gi-violate nga mga grounds na maglaway na lang ka, sayang kaayo, no? So what are these grounds? Letter A, gross violation of the host partner school's policies and regulations. Sama sa akong gisulti ganiya. Letter B, any fraud or dishonesty in any of all of his declaration in the application. Kanang doon na kay gibutang diha sa mga application form nga dili tinuod. So once ma-find out na pwede na mahimo, breach of contract nga grounds. Letter C, conviction by a Philippine court to any crime or offense committed. So kung nakay krimen nga mahimo, pwede na kang ma-out sa program. D, disrespectful conduct towards any duly constituted authorities, no? Kung doon na ka, nagpabadlong ka sa mga authorities, pwede ka ma-out sa program. Letter E, kamoy basa, kusog. Okay, unsay rule na to? No failing grade. Kung wala pa'y uno, naay dos, naay tres, hala, paningkamot po nga mauna mo, kinaibono si Gov ninyo. And letter F, pwede ni may mga grounds, shifting of degree program or transferring to other schools more than once. So, naguna-una siguro mo karon, what if ning mo shift ko? Later, ato nang isgutan. Park sa na to. And letter G would be any grounds that the governing board may deem valid and appropriate. Now, letter C, how about dili ni mo mahuman? No, for non-completion by the grantee of the degree program prescribed by the school without justifiable reason, the grantee shall be responsible for the payment of his or her remaining school obligations, which include the tuition and other fees. Now, saan sa man nga sitwasyon ang letter C mo apply? Ganiyan ingon ko, what if your course is only for 4 years? Dayon, kay gusto man jud ka mudugay sa eskwelahan, ang 4 years, gihimo ni mong 6 years, dili ka pwede maingon nga, si Governor, gihapon ang mo funding sa akong 6 years, no. Sa ikat 2+ years, no. Once you enroll a 4-year program, diha ra kutob ang OFOP o ang Asensa Ozami Scholarship. So, kung gusto jud ka mudugay sa imong eskwelahan, ikaw na bahala sa dugang ang mga katuigan. Next. Shifting. So, letter E. Shifting. Pwede ba ka mo shift? Shifting of schools and degree programs due to the inevitable circumstances and meritorious reasons. The grantee may be allowed to transfer or shift to another school or degree program only once, provided that the grantee will notify in writing the governing board through the secretariat prior to his or her enrollment, subject to the approval of the board. Atong isimplify. Pwede ba ka mo shift? Yes. Ikapila? Unsay rason? Meritorious o inevitable. Dayon, you put into writing nga mayngong ka, Mayor Gov, nakita na ko nga kung kurso karon engineering, di man jud makaya or wala man diri akong heart. Mag-agriculturist ko kay mas hayag ang kaugmaon. O hala, put that into writing. Submit sa inyo ang mayor, then si mayor mo submit ana sa governing board for deliberation kung i-allow ba ang imong pag-shift only once. So, if there are changes sa inyong data like your legal guardian, your address, labi na kung mo transfer mo og lain nga LGU, from Ozamis, mobalhin ba mo ron og Oroqueta, you should inform your coordinator and your contact details should be provided as well. Labi na kay part mo sa program. Okay? Next. So, requirements. Nakita naman na ninyo for those nga nasa OFOP. Likod sa inyong application form na diha ang requirements, no? Then, gi-highlight lang nato ning number 10 kay nag-raise ni siya og concern sa uban.
So the number 10 requirement is this: copy of report card or grades from previous school that shows no failing grades. Okay, i-revise pa ni sa ordinance. If ever na kay failing grades sa imong previous semester, nga wala pa ka sa program, dawaton ra ka. Okay, nakaginawa. Murag na ay failing grade dito da, kay ning pakpak jud siya. Okay? So kung previous nga failing, okay ra. However, once ma-appeal na ka sa program, no ang failing grade. Okay? Next. So kano sa man ang deadline sa coordinator nga mo submit siya sa province sa tanang requirements? It will be on September 1, 2023. So, meaning, si coordinator na bahala mo collect sa kulang nga na-kolekta na mo karon. So, paspas mo og submit kung naamoy kulang ha, para ang coordinator po makasubmit na siya on September 1. So, now, let's discuss quickly inyong Memorandum of Agreement. On page 1, nakita ninyo kaganiha, instruction lang ni, quickly, write your name there and your full address. Ayaw lang ang Ozamiz City, kundi ibutang ang purok o barangay and your full name as well. And then sa bottom sa kada page, 4 pages man na, kada bottom sa page mo pirma pud ka, gamaya lang, ayaw lang po kayo daka. And on to page 3 o page 2, again mo pirma ka sa ubos. Page 3, mo pirma ka ibabaw anang grantee, ikaw na si grantee, ha? Okay, write your name clearly and legibly. Next. Dinhi sa page 4, please do not write any dates. Kay kami na para sa notarial. Ang inyo lang, dinhi mo kaning first line, inyong name, inyong ID number, o kinsa ang nag-issue sa inyong ID. And then, again, sa ubos, every page mo pirma ka sa imuhang ngalan. So, aduna tay Facebook page, no? But, ang mga pa ning i-finalize. However, please visit. Okay, everyone. Pila inyo ang madawat? Karon, 5,000. Sunod na pod, no? So, siguro po, deserving ang ato ang provincial government sa inyong pag-thank you. Ang atong city government sa inyong thank you. So, dito sa atong Facebook page, visit mo dito, then kung gusto mo magpasalamat, isulat dito ang inyo ang mga pagpasalamat. Okay? For your contact persons, si Miss Mia man ata, no? Ang contact person sa LGU o Roqueta, kaning gwapa nga secretary ni Mayor. And then sa LG, sa province, that will be myself, that's my number. O si Miss Davy Marie Cabantac, that's her number. And ang office na mo sa province is na sa Provincial Planning and Development Office. And lastly, inspiring kayo, no? Ang makita nato sa life ni Gov karon is just the finished product. But the process he went through was not easy, it was hard. And so if anyone has the authority to say you can succeed despite your hardship, that will be the governor. And I would like to quote what he said. Ingon siya, as I reflect on my own journey, I have learned that with determination and perseverance, we can create opportunities, uplift the lives of the people around us, and break the cycle of generational poverty through education. Daghang salamat. Thank you, Ma'am Adora. Now, at this juncture, I'd like to invite our distinguished leaders to join us here on stage for the ceremonial signing of the Memorandum of Agreement, symbolizing the commitment of the success of this program. May we request the Provincial Governor, Honorable Henry S. Waminal, Honorable Mayor Indy Waminal, Honorable Vice Mayor Simplicia Neri and the City Councilors, Vice Governor Rowena Gutierrez and the Provincial Board members. Our selected grantees, we have Sir Josh Cerilos Yago, Sheila Jane Dahunan, and Naomi Saison. Please join us here on stage.
We kindly request the governor to take the central seat while the Honorable Mayor is invited to assume the position of the right side of the governor. On the left side, we ask the Vice Governor to be seated on the left side of the governor. Meanwhile, the provincial board members to stand behind the Vice Governor and the Vice Mayor and City Council. May we request the grantees to please join us here on stage. Joss Cirillo, Sheila Jane Dahunan, and Naomi Saison. The signing of the Memorandum of Agreement will commence with the grantees, followed by the signing of the mayor, and lastly, the honor of affixing the final signature will rest with the governor. Again, we congratulate the grantees with the earnest aspiration that this will significantly open doors to educational opportunities. Today signifies another notable achievement shaped by the collaborative spirit and resilient partnership between the provincial government of Misamis Occidental and the city government of Ozamis. As we have reached the end of our orientation program, to provide the closing remarks, may I invite Honorable Cecil Waiko, the SP Chair on the Committee on Education. A round of applause, please. Maayong buntag sa tanan, especially sa ato ang 1,000 grantees karong adlaw. Palihog kaway-kaway sa inyong mga kamot nga excited na kayo to receive the first 5,000 allowance as educational grant in Ozamis City. Maayong buntag sa, of course, sa ato ang brain of this 1F, 1P program, the only in Misamis Occidental. Muadto ta sa lain neighboring provinces, wala pa tay makita aning 1F, gitawag nga 1F, One Family, One Professional Program, si Governor Henry S. Waminal. Kauban sa ato ang Vice Governor, si Honorable Weng Gutierrez, nga personal gyud nga nianhi para ipaabot sa ato ang programa nga ilang gi-approve, kauban sa iyahang mga board members,
kaway-kaway na lang atong mga kamot, board members. Di na lang nako isa-isahon nga ning anhi gihapon personal, walay absent, kompleto ang attendance para lang gyud ma-meet nato nila ang ato ang mga grantees karong adlaw. Ato ang mayor inyuhang daghan kay fans ni Mayor dinhi. Mayor Henry Indi Waminal Jr. Ato ang Vice Mayor Simplicia Bibineri ug ang ako ang kauban sa council, city council nga kompleto gihapon ang attendance para ipaabot ang kani nga programa. Dako kayo nga celebration for the first time in Misamis Occidental nakahimo og programa para sa mga estudyante para sa ilahang educational grant. Kani nga kabalo ko excited na kaayo mo nga maka-avail of this program. Dugay na gyud siguro kaayo ninyong gipangandoy nga maapil ta sa ani nga programa. Swerte kaayo ang taga-Usamis. Kay aside from the 600 grants nga gihatag sa ato adinhi, kay tungod education is priority in Asenso administration programa, atong gisuportahan pinaagi sa leadership ni Mayor Indi Waminal nga dugangan ang grantees sa educational program nato. So naka-additional ta og 400 kay tungod kay 3-in-1 man ang ato ang service programs nga ihatag sa inyo. Nadugangan pag yun og 200 kay inana ta kapalangga sad ni Kong Ando Waminal. Although wala siya diri sa ato karong adlaw, pero sa iyang kasing-kasing kitang tanan naa didto nagkuyog sa iya yang hunahuna ang kaayuhan ra gyud sa ato ang Usami City. Usamisnon sa tanan, Misamisnon. So karon kay madawat naman nato ang ato ang initial 5,000. Unsa may ato ang plano ani? Magpariban. Hinaot in closing. Hinaot no nga kani nga programa nga gihatag sa inyo para maabot nato ang atong damgo. Maabot nato ang damgo ni Governor Henry Waminal nga in the end magpuyo ta nga malipayon. Unsaon man nato pag malipayon kung dili ta malinawon, kung dili ta malambuon. Unsaon nato pag lambo kung ang atong eskwela dili nato tiwason. So karon paningkamot gyud nga be determined matud pa sa ato ang Governor Henry Waminal. Determination, humanon gyud ninyo ang inyong eskwela. Magtuon gyud og ayo, kugi lang gyud, no? Dayon atong ampingan ang programa, opportunity, once in a lifetime opportunity ni nato diri sa mga Misamisnon nga naatay ingon ani klase nga programa. Dili ni nato sayangan, dili ni nato usik-usikan ang inyong effort, inyong time, ayaw usiki. Ang effort, ang damgo sa ato ang gobyerno para sa inyo, ayaw usiki, ampingi kani. So, magpasalamat ta karong adlaw, atong pagpakan o kusog ang ato ang Asenso Administration, Asenso Usamis, Asenso Misamis Occidental. Pinaagi sa 5M nga 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5 nga clap. Dayon, butang ang 5. Sa dughan, ug baw, sabay ingon, thank you very much,
Governor Henry Waminal. Ready? Get set? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, Governor Henry Waminal. Thank you, Asenso Administration. Daghang salamat. Good morning. Thank you, Councilor Ko, for your words of encouragement. Thank you. One TV special report.